Halo sahabat Bina Mandiri, video ini akan membahas peluang kerja industri kuliner di Polandia. Kali ini kita akan mengunjungi dua juru masak asal Indonesia yang berkarir di sebuah restoran ternama di Polandia. Ikuti terus video ini dan pastikan sahabat Bina Mandiri subscribe, like, komen, dan share untuk mendapatkan info menarik seputar panduan dan peluang kerja di luar negeri. Bertempat di kawasan Suleho di jantung kota Mina Suleho, Powiat Zielona Góra, Provinsi Lubus. Di tempat inilah berdiri restoran megah yang menyajikan cita rasa Asia. Dimasak secara higienis, diolah dengan teknik level tinggi, membuat bahan-bahan kualitas premium menjadi makanan lezat yang mampu memanjakan selera rasa para konsumen. Yap, Garden Bistro Suleho merupakan salah satu destinasi wisata kuliner terkenal di Polandia. Dan pada kesempatan kali ini, kami mengajak sahabat Bina Mandiri untuk bertemu dengan dua juru masak asal Indonesia dan berkesempatan berjumpa dengan kepala koki serta staf yang bekerja di sana. Ikuti terus perjalanan kami. Halo sahabat Bina Mandiri, kali ini kita sudah berada di Garden Bistro, salah satu restoran terkemuka di Polandia. Dan sudah bersama saya salah seorang sahabat Bina Mandiri yang berangkat ke Poland via Bina Mandiri pada tahun 2019. Tahun lalu. 2021. 1 tahun yang lalu. Oke, sudah bersama saya Mas Narko. Halo, selamat malam waktu Polandia. Ya, selamat malam Mas. Oke, Mas Narko, boleh diceritain nggak sih proses dulu pertama kali bisa Bina Mandiri hingga akhirnya sekarang ada di Polandia? Ya, saya proses pertama itu sebenarnya kalau ke Bina Mandiri itu tahun 2015 dulu sempat saya. Cuman karena mungkin belum ini ya, cancel. Belum rezeki ya. Okay. Terus selang beberapa waktu, nah ini tahun kemarin itu nyoba apply, terima. Dulu apply-nya sebagai apa, Mas? Dulu ya sesuai lowongan itu ya buat koki sih. Koki ya. Sejauh ini gimana perasaannya bisa bekerja di Polandia, lingkungan, situasi, mungkin teman-teman yang ada di sini termasuk dengan kamu dan sambutannya? Ya ini kan gimana ya, pengalaman baru lah ya kerja di Eropa, di Polandia. Apa yang enak Mas dari kerja di Polandia? Enaknya sih orangnya sih ya welcome sih ya, juga ya respect juga ke orang Asia. Oke, nah sejauh ini apa sih masakan Asia yang diminati oleh orang-orang di Eropa? Kalau saya amati sih, kalau dari menu saya sih ya kebanyakan sih kayak wonton soup itu banyak, tom yum, terus dulu ada sempat kari sayuran sekitar 2 kali, terus sekarang saya kemarin itu apa mie goreng. Mie goreng khas Indonesia. Ya sedikit ya khas Indonesia lah.
Iya. Itu, oke. Katanya juga ini pernah ngebikin apa soto. Iya, dulu sempat berapa bulan gitu. Kita kan tiap berapa bulan sekali kan di rolling kan ini. Cuman kalau masakan Indonesia itu kan ya memang agak ribet ya. Oh, prosesnya prosesnya maksudnya. harus benar-benar kalau mau hasilnya bagus kan yang perlu waktu. Kalau restoran gini kan semuanya harus beda lah. Harus cepat, enak. Cepat dan enak itu Dan dulunya. enak. Itu memang agak susah. Oke. Tantangannya. Mas Narko begini. Selama sudah 1 tahun ini, pasti Mas Narko udah punya pengalaman dong. Seperti apa, bagaimana menjadi chef dan lain-lain. Aku pengen Mas Narko kasih tips, trik buat sahabat Bina Mandiri yang ingin bekerja sebagai chef atau di bidang kulineri di sini. Boleh? Kasihkan tips, Mas. Ya tipsnya sih ya pertama sih harus banyak pengalaman ya kan, banyak pengalaman, belajar itu kan modal yang penting buat apalagi ke Eropa ya kan. Terus bahasa juga harus kuat, bahasa Inggris, komunikasi ya itu sih tipsnya. Oke, jadi sahabat Bina Mandiri yang ingin bekerja di Eropa, yang pertama tuh syaratnya memang harus punya skill. Ketika skill sudah, pengalaman sangat penting dan bahasa. Ini udah nggak bisa ditawar karena ini sebagai alat komunikasi sehari-hari. Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, belajar mulai sekarang kalau teman-teman mau bekerja di Eropa. Halo sahabat Bina Mandiri. Nah, sekarang saya sudah bersama satu lagi chef yang ada di Garden Bistro. Sudah bersama saya Mas Gani Nurbright, pria asal dari Cilacap, pria Indonesia yang hari ini menjadi seorang chef di Garden Bistro, sebuah perusahaan besar, restoran yang besar maksud saya di Polandia, di daerah Sulejko. Oke, Mas Gani, sudah 1 tahun lebih di Polandia. Apa pesannya pertama kali datang sebagai seorang chef di Garden Bistro? Percaya diri ya, soalnya kita bawa makanan dari Indonesia, dari Asia. Ya, kita mau memperkenalkan Asian food ke orang-orang Eropa. Nice. Oke. Sejauh ini untuk Mas Gani sendiri spesial memasak untuk menunya apa sih? Saya spesialis sushi sekarang di Sushi. sini. Ya. Malah masakan Jepang ya. Tapi untuk ke depannya pastinya masakan Indonesia. Kalau tadi saya ngobrol dengan Mas Narko nih yang masak Asian food. Nah, dia sempat masak untuk soto, Ya, nasi goreng, mie goreng. Nah, kalau Mas Gani sendiri apa yang masakan Indonesia apa sih yang udah dikenali? kayak ikan bumbu kuning, kayak bumbu hijau gitu segala macam. Sayur sop kita bawa, terus udang balado kita pernah bawa. Oke, begini Mas Gani, sekarang usia 28 tahun, sudah punya pengalaman cukup lama dan hari ini sudah bekerja di Polandia. Next, what next? Apa target ke depan? Target kedepannya pengen punya restoran sendiri. Sebetulnya masih pengen keliling dunia lagi. Kemarin udah di Middle East, sekarang di Europe, pengen mungkin ke Jepang atau ke Amerika bahkan. Oke, kalau gitu mungkin saya closing dengan gini. Apa sih sarannya Mas Gani untuk teman-teman, untuk sahabat Bina Mandiri di rumah yang hari ini kepengen bekerja sebagai seorang chef, terutama di Eropa dan sini di Polandia? Kalau di sini khususnya kita harus siapin mental ya. Soalnya kita harus berhadapan dengan cuaca pertama, itu
benar-benar berbeda. Jadi harus jaga kesehatan, kondisi, terus working habitnya di sini beda. Mereka gila kerja. Jadi karena kita kebanyakan dibayar per jam, jadi kita harus selama kita di tempat kerja kita harus total karena kita dibayar per jam. Jadi working habitnya nggak boleh males-malesan atau gampang capek. Jadi Berarti etos kerja yang harus tinggi ya. kita harus rubah habit kita lebih sigap. Di Garden Bistro itu atmosfernya itu benar-benar luar biasa ya. Kalau kita summer itu service nggak ada putusnya, benar-benar nggak pernah ngebayangin maksudnya kerja di restoran yang seramai ini, yang benar-benar nggak bisa dibayangin kalau summer service itu ya. Seramai apa sih? Kok penasaran banget dengan beberapa orang menyatakan ini gila restorannya. Luar biasa ramai. Seramai apa? Kita bisa nge-serve 300 orang dalam satu kali servis ya. Kita buka dari jam 1 sampai jam 9 malam itu kita bisa serve lebih dari 300 guest. Itu benar-benar luar biasa. Satu meja ini 1 jam harus pergi, orang harus pergi. Selesai makan pergi, ganti orang baru. Kalau tadi 300 orang satu hari ya. Ya, kurang lebih. Kalau dalam satu hari pernah masak berapa banyak? Berapa piring tuh? Kalau kebetulan kalau dulu di tahun pertama itu saya full sushi ya. Jadi iya. saya pernah bikin sushi dalam satu hari ya. Itu bisa sampai 150 roll sendiri. 150 roll Roll sendiri. Dalam berapa jam? Kita bisa bilang 8 jam. 8 jam kerja. 8 jam kerja bikin 150 roll sushi sendiri itu. Berarti di sini tuh bisa dibilang peluang kerjanya untuk sebagai chef tuh banyak. Karena Mas Gani hari ini masih sendiri. Bisa jadi besok, lusa atau kapan waktu Garden Bistro kontak Bina Mandiri, I need one more. Jadi teman-teman di rumah siap-siap untuk berangkat bisa nemenin Mas Gani. Kalau sekarang dari Jawa Tengah, Cilacap, mungkin besok Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, atau mungkin dari Indonesia bagian timur. Show your talent, guys, sahabat Bina Mandiri. Oke, Mas Gani, satu kalimat pesan untuk teman-teman. Tetap semangat, jangan putus asa. Boleh diulang sambil lihat kamera? Ya, tetap semangat, jangan putus asa, terus mencoba. Oke, mungkin itu perbincangan saya dengan Gani Nurbright, seorang chef anak Jawa Tengah, Cilacap Jawa Tengah yang hari ini sudah diakui masakannya di Polandia. How about their skill? Are they a good cook? Yeah, Definitely good cook. yeah, I really like when they. Do you ever try their food? Yeah, but I try only the vegan version because I don't eat meat. Oh, okay. Yeah. So how about the Indonesian food? I think there's also vegan food. Yeah, it's also, but it's really it's a little bit spicy, but it's Little not too much. Yeah, I think. yeah. So what do you like about Indonesian food? What food do you like? I like rice. Rice? Yeah. Do you like fried rice? Yeah. How about mie goreng? I eat with knife or Yeah. and it's tasty. Tasty? Yeah. Spicy? I don't think so. No. Not for me. But Indonesian food is more likely is spicy. Do you Yeah. like spicy food? Yeah, but it's not too much. Okay. Let me tell you now. Selamat pagi sahabat Bina Mandiri. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan mewawancarai Chef Michael dari Garden Bistro di Sulecao. Kebetulan restoran ini mempekerjakan 2 orang cook dari Indonesia.
So, Chef, good evening. Good evening. Thank you very much for your time. I Thank you. appreciate. I understand that we have two cook here. Yes. Yes, that is Narko and Gani. Gani. Exactly. So, can you tell me about those two people? What is their specialty? What can I say about them? I'm so happy they comes to our restaurant for Yep. work, for help us. Sorry for my English, but I try to explain No worries. maximum. Yeah. That's okay. I'm happy. Gani, it's this sushi master. He makes the very good sushi. Great. Our clients, it's so happy with this Kim's sushi. Narco is specialist from your kitchen, Indonesia kitchen. Indonesian The kitchen. people like too. What can I say about them? I'm happy from they comes. I'm so happy can work with them. Okay. They work so hard, but the quality what they give it to us, it's so very good. I'm so happy. Thank you. Thank you very much. And then, how about the language? Is there any barrier about the language? Because you know you are police and they are from Indonesia, something like that. You know, it's every time when you come to the new place. Yeah. Okay, it's always the small barrier for start. But now we see nothing, not nothing. It's no problem. We have the contact with them like with everybody. They speak a little bit Polish. You know, Polish language is not really easy to learn. Yes, I personally, I just But it's difficult to general, our team, everybody speak English, Yep. so it's easy for them and for us. So it's language is no problem. say. Okay. It's really no problem. I was informed that you actually learn English from them. That Yes, because I speak better French like English, but they don't speak French. You Yeah. know, so it's necessary for me learn to English. So I try to speak with them and learn English. It's okay. I'm happy they are there. Okay. And then now there's a big issue that there's a war between Ukraine and Russia, and Poland is just next door of Ukraine. So what do you think? Because people are afraid now working in Poland. Yes, everybody afraid a little bit, but we still calm. Don't worry, nothing's happening bad here. We're still life normal. We go to work like every day, normal. Nothing dangerous for this moment has happened. You know, it's I think it be nothing's happened. You know, so Business as usual. yeah, I'm sure nothing's happened. We try to live normal, but Okay. So can you confirm that it is safe to work in Poland? yeah, also it's Very really safe. very safe. Okay, perfect. So about now back again with the candidates. How about their attitude, their skill? Are there can be how do you say as high as level as the police people, or a little bit below, or what? Okay, Yeah. I think I understand. So how you can compare? Every one of them to Yeah. have now like a chef de partie. You Yeah. know, Chef so de partie. they start like a commie. For me, Yeah, but now they are the Narco is chef associate of Conseil Associate. Does it mean in hot kitchen? You Yeah, know? hot kitchen. He's specialist from hot kitchen. He makes the steak, fish, fried grill, all sauce. Gani is a specialist from. He knows how to do the pizza, how to do the pasta. Italian kitchen. We learned him. He knows. Sushi, it's normal because Yeah. he's a sushi master. Yep. But he knows to make it hot kitchen. Okay. So I think when we ask them how they make it progress, because I see the progress when they comes, you know, and now I can see I can imagine how we can do service without them in Sunday because it's more harder day in the week, you know, Yeah. for the service. So I'm happy. so you are happy with them working here? Yeah. They are. I feel like they are with us from always. You know. Oh, perfect. And then, how about the Indonesian food? Are they also promoting Indonesian food? And are you liking Indonesian food? Yeah, I like. I think the Polish people, our clients like too. You know, we can
we can't change our card menu just for Indonesia. Okay. But we try to put around 10 dishes from your country. Okay. And the people like. For this moment, we make it oftentimes rotation. Many we change. Yeah. Oftentimes many around 1 month, 2 months we change. So they can try a lot of things from your kitchen and our kitchen. Okay. So nationally, do you think there's a lot of opening for cook in Poland that Indonesian can come and fill all the vacancy there? Yeah, I think like everywhere you can do a lot of things, but first, like in our kitchen, is you have to do this good. Yeah. If you do this good, everything be finished be great. The plates be good. So I think yes. Yeah. Finally, my last question. Yes. Can you give me a short comment about our Indonesian cook here? Just a short. Perfect. Short. comment. Perfect. For me, it's perfect. Really. Very, very short, but a very, very good comment. Yeah. Really. This in one word. For me, they are perfect. Thank you very much. Thank you. Yes, I'm happy that you are happy with our chef, and I hope they can stay here as long as they can and support you, make your restaurant. I hope you can stay too longer time like their contract. Thank you very much. Thank you very much. Baik, sahabat Bina Mandiri, kita sudah Thank you. ngobrol secara singkat dengan Chef Michael. Thank you, Thank you. Chef Thank Michael. Dan kesimpulannya adalah peluang itu ada di Polandia. Polandia itu aman untuk bekerja walaupun sedang ada perang, karena Polandia masuk di negara-negara NATO, sehingga kemungkinan terjadi perang sangat tidak dimungkinkan. Iya, semua ada kemungkinan tapi kecil sekali. Dan selain itu peluang ada, yang penting adalah harus bisa bahasa Inggris yang baik, punya kemampuan yang baik, dan semangat. Terima kasih sahabat Bina Mandiri, sampai ketemu lagi. Let me tell you now. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan share untuk mendapatkan info menarik seputar peluang kerja di luar negeri. Dan ikuti terus video-video dari kami selanjutnya.